खुलुमका कक खरानि कक बरा कक तमाओ आंगरे बाक्सा तंगो शब्दम दिनि कक तमा बुबाग रंखा स्रांसारा उल आगरतला आर दि ब्लक न कताल तांजाकवानो फियबे रिखा हास्तानि मन्त्रि अक्रा ब्लक कुमार देव तायो पांदाओ फाइमान जाखा मन्त्रि अक्रानि याकचो जिष्णु देव बर्मा দপ্তরের শিল্পীরা যে গ্রুপের প্রতিনিধি থেকে এসছেন তাদের হাতে এই স্কিমের কাগজ তুলে দিয়ে স্কিমের ওয়ার্ক অর্ডার তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানাবো তিনজন উপহার তুলে দিলাম আমরা এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর হাতেও ত্রিপুরাবাসী যখন এক ঐতিহাসিক রায় দান করেন ও সারা ভারতবর্ষ নয় পুরো দুনিয়া ত্রিপুরাকে নতুন করে জানলেন ত্রিপুরার মানুষকে চেনলেন যে ত্রিপুরার মানুষ নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যেমন টানা 25 বছর এক দলীয় সরকার 20 বছর এক দলীয় মুখ্যমন্ত্রী এক ব্যক্তি যখন পুরো দুনিয়া ভাবছিল ত্রিপুরার মানুষ ওই এক গেরাকলেই থাকবে 2018-তে এই 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী পুরো দুনিয়াকে চমৎকৃত করে আমার মতো এক সাধারণ ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছে কার কল্পনার বাইরে ছিল এটা কি হতে পারে যে সরকারটা একটা দল দ্বারা চালিত হয় পার্টি অফিস থেকে শাদী বিবাহের তিথি তৈরি হয় জন্ম হলে তার নাম কি হবে সেটা পার্টি অফিস থেকে তয় হবে মেয়ে কোথায় বিবাহ দিব সেটা পার্টি অফিস থেকে তয় হতো সেই জায়গায় কি ত্রিপুরার মানুষ হিম্মত করতে পারবে ত্রিপুরার মানুষ কি মোদির ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে যেতে পারবে ত্রিপুরার মানুষ কি মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের মন্ত্রকে হাতে নিতে পারবে প্রশ্ন ছিল দুনিয়ার সামনে ত্রিপুরার মানুষ কি লাল চশমা থেকে বেরোতে পারবে কেউর বিশ্বাস হয়নি 3 মার্চ যখন রেজাল্ট এসছে তো পুরো দুনিয়া ত্রিপুরাকে খুঁজছে ত্রিপুরা কোথায় ত্রিপুরার মানুষ स्रांसाला खुमुलुंगो तिप्रामा थाने हाबानक फियकमा पांदाओ थांगि मानजागिखा बुबागरा प्रदुत किशोर देव बर्मा तायो पांदाओ फाइमानजाखा तिप्रामा थाने आदंसं लाइट हैनाय 16 अगस्त सालमारिवा आसाम राइफल स्कूल नि टीचर पंकज साहो थेमाना कितिंगै क्राकसाला आगरतलानि सिटी सेंटर बसकांगो जाति सगै खादुमुं फुनुक लायका आसाम राइफल स्कूल नि रों फोरोंनाय ते रों सोलोंनाय रं अ पातिमाना दुई पुलिस रक हंके कतक शर्मानि मां फुनुका फियाबा आबनो गसि माया रों फोरोंनाय ते रों सोलोंनाय रं पंकज साहोनि बिमाना बागै खरांथि सालाके बर ভালো ছিল অনেক পজিটিভ ছিল স্যার সুইসাইডের মতন কাজটা করতে পারবে না তো আমরা জানতে চাই স্যারের সাথে কি হয়েছে এটা কি ইন্টেনশনালি ছিল নাকি এটা কি ছিল আমরা সেটাই জানতে চাই এখানে তাই আমরা এখানে জমা হয়েছি সবাই মিলে हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो सही ढंग से हो उसमें कोई हाथ किसी का ना हो सर के साथ जो भी हुआ है सच सच सबके सामने आए क्योंकि हमारे साथ ऐसे नहीं थे वो एक ऑनेस्ट एक हम्बल पर्सन थे जो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते उनकी अपनी फैमिली है वो
वो इतना अटैच थे सारे स्टूडेंट के साथ, वो इतना फ्री थे, वो कभी ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते। बहुत हमको हेल्प किए थे एज ए ब्रदर, वो हम लोग को ट्रीट करता था एज ए ब्रदर, नॉट एज ए टीचर, एज ए ब्रदर। तो हम लोग जस्टिस चाहते हैं। जगबन्द आमसाइनि लुकुराव नोंजांनाय पि काहा मानथगे अंगै बरंनि जोंजालो सहिमानिया अंमाबाय स्रांसालो नेशनल हाईवे लाहार कतर लाहार कासुलाइका आमसाइनि लुकुराव साका चखलायाव हा मानथगनानि सेबसाब नांगौ हनै स्रांसालो तेलेमुरा बिसिङो खबजाक दै थाम्पै आमसायो तेलेमुरा थानानि पुलिस दै तियासार जावार रुतुगै तिखलाइका याकबाय सनामजाक सिलाय Ini kok borok kok tomorrow no pakai norok saya, oi naik nanti kok khora, kolom ka.